बंधु एठी किछि स्थायी नुहे निजकु अधिक चापरे रखंतु नाही कारण परिस्थिति जेते खराब हेले मध्य एहा बदली जीवो। आपणकर जन्मजातक परामर्श पाई जातक मिलन पाई जेकोसी शुभ मुहूर्त पाई खराब ग्रहर दशारु वर्तिबा पाई उपाय जीवन रे आसुथिबा समस्यार समाधान पाई निश्चित मो सहित जोगाजोग करि पारिबे जाके व्हाट्सएप करि पारिबे किंबा कॉल करि पारिबे। तबे नंबर टी रहूची 9517795111। ओम विष्णवे नमो। नमस्कार मु ज्योतिर्विद जजाति केशरी दास सबुदिन भली आपण मानक पई आज भी नहीं आसीछि आजिर राशिफल। जदि आपण माने मते देखुचंती तबे निश्चित लाइक करंतु कमेंट बॉक्स रे आपणकर इष्ट देवतांक नाम लेखंतु। जदि सब्सक्राइब करिनाहांती तबे सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन बटन निश्चित दबाई दियंतु कारण मु सबुदिन राशिफल सहित ग्रह व्रत विषय किछि ना किछि तथ्य आपण मानक निकटरे उपस्थापन करे। आजिर राशिफल जानिबा पूर्वरु प्रथमे जानिनबा आजिर पंचांग। आज 2025 नवेम्बर मास 23 तारिख उड़िया मार्गशीर मास 8 दिन रविवार शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि जहा संध्या 5:48 पर्यंत रहुची। तापरे चतुर्थी तिथि आरंभ होउची। आज मूला नक्षत्र जहाँ रात्रि 6:33 पर्यंत रहुची। तापरे पूर्वषाढ़ा नक्षत्र आरंभ होउची। आज धनुराशि रे चंद्र अवस्थापन करी रहुचंती। आज सूर्य उदय होउचंती जहाँ प्राप्त 6:02 रे सेही बळे सूर्य अस्त होउचंती अपराह्न 5 रे। आज जुग्नि रहिची अग्निकोण रे जहाँ संध्या 5:48 परे नैऋत्य कोण रे जुग्नि रहिबो। आज घात चंद्र रही तुला राशि व्यक्ति कुंभ राशि व्यक्ति आज घात बार रही जहाँकि मेष राशि व्यक्ति आज मृत व्यक्तिर एक पाद पुष्कर दोष फल रहुची कृषि संतान हानि। आज तृतीय रे श्राद्ध निषिद्ध खाद्य रही पुटुल तत्सहित मूला भोजन निषेध रही एवं रविवार जुगु आमिष बीरी मसूरी अदा निम दुग्ध जातीय खाद्य भोजन निषेध रही। आज होउची रंभा तृतीया तत्सहित आज श्री सत्य साई बाबांकर जयंती। आज शुभ कार्य गुड़िक करिपारिबे जहाँकि सूर्योदय रु संध्या 5:48 मध्य रही विवाह पाणी ग्रहण तत्सहित पुंसवन सीमांतयन निष्क्रमण ग्रह प्रवेश औषधिकरण व सेवन हल प्रवाह बीजरोपण वृक्षरोपण धान्य रोपण और धान्य स्थापन आज करिपारिबे। आजिर शुभ वार्ता जदि जो मानकर पिला छुआ हो नाही जेकोसी डॉक्टर परामर्श नहीं किंबा ज्योतिष परामर्श नहीं मध्य आपणकर पिला छुआ हो नाही तेबे आपण माने एही उपाय करिपारिबे। आजिर दिन रे जहाँकि रंभा तृतीय रे आपण एही व्रत करंतु आपण निश्चित देखिबे पिला छुआ हबो। आजिर अशुभ बेला जहाँ दिबा 12:03 रु दिबा 2:48 मध्य रही 12 बेला सहित काल बेला। सेही बळी दिबा 3:42 रु संध्या 5:05 मध्य रही राहु काल। सेही बळे रात्रि 12:26 रु रात्रि 1:58 मध्य रही काल रात्रि। तेणु काल रात्रि 12 बेला काल बेला एवं राहु काल समय कौनसी शुभ कार्य करंतु नाही। आजिर शुभ बेला जहाँ दिबा 6:50 रु दिबा 9:14 मध्य रही जहाँ कि शुभ बेला सेही बळे रात्रि 7:24 रु रात्रि 9:00 मध्य रही शुभ बेला। सेही बळे रात्रि 11:24 रु रात्रि 12:25 मध्य रही शुभ बेला। सेही बळे रात्रि 1:59 रु शेष रात्रि 4:57 मध्य रही शुभ बेला। तेबे चालंतु जानिबा आजिर राशिफल जहाँ चंद्रगोचर गणना द्वारा जानिबा मेष ठारू मीन राशि पर्यंत। एबे प्रथमे चालंतु जानिबा मेष राशि व्यक्तिଙ୍କ विषय। मेष राशि व्यक्ति आज प्रत्येक कार्य आपण सफल होबा पई चेष्टा करंतु। केतेकांशरे आपणकर विरुद्ध आवास आसी पारे किंतु आपण ध्यानपूर्वक कार्य करिले
ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ। ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେଇପାରେ। ତତ୍ସହିତ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ନିଜକୁ ସ୍ଥିରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ନିଜର ମନୋବଳ ବଢିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟରେ କଟିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରେ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଯାହାକି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହବ, ଯାହାକି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହବା ପାଇଁ ମନ ବଳିପାରେ କିମ୍ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଜଡିତ ହବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହାକି ଡାଉନ କରିପାରେ, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 3, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଯାହାକି ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 65% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଭୟ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆସିପାରେ, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତତ୍ସହିତ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ନିଜର ପାଠ ପଢାପଢିରେ ଅବହେଳା କରିପାରନ୍ତି, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ ଅସ୍ଥିରତା ଆଡକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଯୋଉମାନେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଭଲ ଦିନ ହୋଇପାରେ। ତେବେ କେତେକାଂଶରେ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଆସିବ, ଯାହା ନିଜ ଭିତରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖାଦେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେବେ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ନୂତନ ଜାଗାକୁ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ଟିକେ ସାବଧାନ ସହକାରେ ରୁହନ୍ତୁ, ବିଶେଷ କରି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଛୋଟ ମୋଟ ପୀଡା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେଇପାରେ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆଜି ଅନେକ ପରିମାଣରେ ବଢିପାରେ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବ ଆଜି ଟିକେ ଖାଦ୍ୟ ପେୟକୁ ସାବଧାନ ସହକାରେ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 1, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଯାହାକି ଆପଣ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 45% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଯୁଗ ରହୁଛି। ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, କାହାର କଣ ହେଲା ନ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସେଥିରେ କୌଣସି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ସଫଳ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ଅଧିକ ଆଗଭର ହୋଇପାରନ୍ତି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ତତ୍ସହିତ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଆଜି ଶୁଭ ଯୁଗ ରହୁଛି, ଯାହାକି ନିଜର ଦକ୍ଷତା ବଳରେ ଯାହାକି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମ ଥିଲେ ସେଥିରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। କିଛି ନୂତନ ବିଜନେସ କରିବାର, କିଛି ସଂକଳ୍ପ ନେବାର ଆଜି ଶୁଭ ଯୁଗ ରହୁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରହିଛନ୍ତି ଅନେକ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। ନିଜ ଭିତରେ ପରିବାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅତି ସୁଖମୟ ପରିବେଶରେ କଟିବାର ସୁଯୋଗ ଦଉଛି। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ
आपणकर पूर्वर जदि किछि स्वास्थ्य समस्या थिबो ता समाधान आज हबार अनेक चांस रहुछि। आज मिथुन राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहाँकि 8, भाग्य रंग जहाँकि आपण व्यवहार करि परिबे गुलाबी रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहाँकि 80% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा कर्कट राशि व्यक्ति विषय। कर्कट राशि व्यक्ति आज आपणकर भाग्य पूर्ण सफलता जुग रही जहाँकि ग्रह माने आज पूर्ण शुभ जुग बनाउछंती। आज कर्कट राशि व्यक्ति महा आनंद रे दिन कटिबे। दैनंदिन कार्य रे आपण आगो को बढ़िबार पूर्ण सुजोग रहुछि। चाकरी क्षेत्र रे आपणकर कार्य गुडी को मनोभरा रहिबो जहाँकि उपरस्थ ऑफिसर आपणक ऊपर आनंदित हेबे। तत्सहित कर्कट राशि व्यक्ति शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर इंटरव्यू एग्जाम थिले सेथिरे अनेक प्रकार जहाँकि कार्य हासिल करिवे अर्थात आपणकर इंटरव्यू भल होबार सुजोग दउछि। तत्सहित कर्कट राशि व्यक्ति आज राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर दक्षता वृद्धि करिवो एवं आपणकर प्रतिष्ठा लाभ हेबो। कर्कट राशि व्यक्ति आज जो माने प्रेम संबंध रे जड़ित अछंती मधुर संपर्क देखा देबो। आज किछि जदि प्रेम वार्तालाप करिबा पई उत्तम जुग रहुछि एवं प्रेम संबंध रे कथावार्ता पई आज शुभ जुग बनौछि। तत्सहित कर्कट राशि व्यक्ति आज आपणकर वैवाहिक जीवन सुखमय परिवेश कटिबा सहित पारिवारिक समस्या महा आनंद रे जहाँकि जदि किछि समस्या थिबा आज शुभ रे कटिबो अर्थात पूर्वरु समस्या समाधान होबार अनेक चांस रहुछि। आज कर्कट राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य समस्या किछि रहिबो नाही। तत्सहित व्यापार वाणिज्य रे करूथिले कर्कट राशि व्यक्ति आज अनेक प्रकार लाभ करिवार पूर्ण सुजोग रहुछि। तत्सहित नूतन व्यापार वाणिज्य करिबा पई शुभ जुग रहुछि। आज गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नबा पई कर्कट राशि व्यक्तिंकर अति उत्तम दिन होई पारे। आज कर्कट राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहाँकि 6, भाग्य रंग जहाँकि आपण नील रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहाँकि 98% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा सिंह राशि व्यक्ति विषय। सिंह राशि व्यक्ति आज विद्यार्थी मानक पई अनेक सफलता प्राप्त करिवो। इंटरव्यू एग्जाम रे आपण कार्य हासिल करिवार पूर्ण सुजोग रहुछि। तत्सहित शिक्षार्थी विद्यार्थी माने आज निजर पाठ पढ़ा प्रति अधिक मनोबल बा आकर्षणीय होई पारंती। आज जहाँकि सिंह राशि व्यक्तिंकर आपणकर राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे कार्य करूथुला बेले अनेक प्रतिष्ठा बा निजर दक्षता वृद्धि करि पारंती। तत्सहित सिंह राशि व्यक्ति आज सामाजिक सहित आपणकर दैनंदिन कार्य रे मध्य आगो को बढ़िबे निजर कार्य दक्षता वृद्धि करिवे। तत्सहित सिंह राशि व्यक्ति जो माने प्रेम संबंध रे जड़ित अछंती आज महा आनंद रे दिन कटि पारे जहाँकि मधुर वार्तालाप सहित परिवार वर्गक सहित हस खुशी रे दिन कटिवार अति उत्तम जुग बनौछि। आज सिंह राशि व्यक्ति व्यापार वाणिज्य करूथिले निश्चित अनेक प्रकार लाभ प्राप्त करिवार पूर्ण सुजोग रहुछि जहाँ आपणक भाग्य चक्र रु जणा पडुछि। आज कौनसी व्यापार वाणिज्य निष्पत्ति नबा पई शुभ जुग देई पारे। तत्सहित स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले सिंह राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्य चिंता टिके बढ़ी पारे जहाँकि अनेक क्षेत्र रे मानसिक स्तर रे आपण अस्थिर दुर्बल होई पारंती जहाँ आपणक भाग्य चक्र रु जणा पडुछि। तेबे सिंह राशि व्यक्तिंकर आज भाग्य संख्या रही जहाँकि 4, भाग्य रंग जहाँकि आपण सबुज रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 70% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा कन्या राशि व्यक्ति विषय। कन्या राशि व्यक्ति आज प्रत्येक कार्य आपण को अधिक परिश्रम करबा को पड़िबो। भाग्य आज आपणकर कम परिमाण रे साथ दउछि तेणु प्रत्येक कार्य अस्थिरता न होई स्थिरता होई कार्य करंतु। कौनसी गुरुत्वपूर्ण आज निष्पत्ति नियंतु नाही जहाँ आपणक पई भलो हेबो। तेबे कन्या राशि व्यक्ति आज राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे निजर कार्य जहाँ कि सचेतन सहकारे करंतु। कौनसी जहाँ कि कथा कहिला बेले झगड़ा कलह प्रति सावधान रुहंतु
ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ, ନହେଲେ ମାନ ସମ୍ମାନ ଆପଣଙ୍କର ହାନି ହବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ସଫଳତା ଦିନ ହୋଇ ନପାରେ। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସାବଧାନ ସହକାରେ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ନିମ୍ନଗାମୀ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଦୂରଯାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ହବା ଭାରି କଷ୍ଟକର ଯୁଗ ବନଉଛି। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଭିତରେ କିଛି ମନାନ୍ତର ଯୁଗ ରହୁଛି। ତେଣୁ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଭଲ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରନ୍ତୁ, କୌଣସି କଳହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କଟୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସ୍ଥିରତା ରହିବ। ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ସାବଧାନ ସହକାରେ ନିଜର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଜି ଯାହାକି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 2, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯାହାକି ଆପଣ ଧୂସର ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 40% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ନିଜର ଦକ୍ଷତା ବଳରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ଆଡକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଅନେକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ସହିତ ନିଜର ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୌଶଳ ଦେଖି ଉପରସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରନ୍ତି। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି କିଛି ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଉପହାର ମିଳିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ବନଉଛି ଏବଂ ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଦବଦବା ବଢି ପାରନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ବା ପ୍ରୀତି ଅଧିକ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତତ୍ସହିତ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପାରିବାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ହସ ଖୁସିରେ ଦିନ କଟିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରେ। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି କୌଣସି କମ୍ପିଟିସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବିଜୟ ହବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ସଦାବେଳେ ଆପଣ ହସ ଖୁସିରେ ଦିନ କଟିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ବନ୍ଧୁ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିପାରେ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ନୂତନ ବିଜନେସ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ବନଉଛି। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେକୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଥ ଦେଉଛି। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବ ଆଜି ତାହାର ସମାଧାନ ହବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 9, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯାହାକି ଆପଣ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 98% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ଆନନ୍ଦମୟ ପରିବେଶ ହବ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ସୁଖ ଦେବ ଏବଂ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମନ ସଦାବେଳେ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବା ସହିତ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମଧୁର ବା ଉତ୍ତମ ଦିନ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅନେକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାର ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହିତ ମାନ ସମ୍ମାନ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେକୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଯୁଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ବା କୌଣସି ନୂତନ ବିଜନେସ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ
पूर्वर जदि किछि स्वास्थ्य समस्या थिबो आज आउ टिके अस्थिरता आड़कू अग्रगति करि पारे। तेणु निश्चित स्वास्थ्य प्रति टिके सचेतन रहिबार आवश्यकता रहिछि बिछा राशि व्यक्ति को। आज बिछा राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 7, भाग्य रंग रहुछि जहा कि आपण धला रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहा कि 85% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा धनु राशि व्यक्ति विषय। धनु राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणक पई एक उत्तम दिन होई पारे। पूर्वरु अटकी जाइथिबा कार्य मध्य आपणकर संपूर्ण होबार अनेक जुग बनौछि। पूर्वरु किछि मनस्कामना जदि करूछंती बा किछि कार्य बा किछि मनरे चिंता करिछंती ता सफल होबार आज उत्तम दिन होई पारे। धनु राशि व्यक्ति आज धनु राशि व्यक्ति शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई जाकि पूर्ण शुभ जुग रहुची। इंटरव्यू एग्जाम थिले सेथिरे सफलता प्राप्त करि पारंती। तत्सहित धनु राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर दक्षता सहित निजर पदमर्यादा वृद्धि करिवो। तत्सहित आज धनु राशि व्यक्तिंकर आपणकर चाकरी संबंध रे कार्य आपणकर कार्य कौशल देखि उपरस्थ कर्मचारी आपणक उपरे सदा बेले प्रसन्न रहिबे जहा आपणक भाग्य चक्र रु जणा पडुछि। तेबे आज धनु राशि व्यक्ति जो माने प्रेम संबंध रे जड़ित अछंती सेमानक पई आज उत्तम दिन हेबो। मधुर वार्तालाप सहित आपणकर भल भाव प्रीति देखा देई पारे। तत्सहित आज किछि नूतन प्रेम संबंध सृष्टि करिबा पई उत्तम जुग रहुछि जहा धनु राशि व्यक्तिक भाग्य चक्र रु जणा पडुछि। तेबे आज धनु राशि व्यक्ति आपणकर परिवार वर्गक सहित भल संबंध रहिबो। आपणकर कार्य कौशल देखि परिवार वर्ग समस्त आपणक उपरे सदा बेले खुशी रे रहिबे एवं भल संपर्क रहिबार पूर्ण सुयोग रहुछि। आज धनु राशि व्यक्तिंकर व्यापार वाणिज्य रे अनेक प्रकार लाभ करिबार पूर्ण सुयोग रहुछि जहा कि आज गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति जेकोनोसी व्यापार वाणिज्य रे नबा पई आज शुभ जुग रहुछि। तत्सहित आज धनु राशि व्यक्तिंकर पूर्वरु जहा कि व्यापार वाणिज्य रे किछि क्षति जदि हेइथिबो ताहार आज भरण होबार अनेक चांस रहुछि। आज धनु राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे। कोनोसी स्वास्थ्य समस्या रहिबो नाही जहा आपणक भाग्य चक्र रु जणा पडुछि। आज धनु राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 5, भाग्य रंग रहुछि जहा कि आपण मिश्रित धला रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहा कि 98% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा मकर राशि व्यक्तिक विषय। मकर राशि व्यक्ति आज टिके स्वास्थ्य प्रति ध्यान दबार आवश्यकता रहिछि कारण आपणकर भाग्य ग्रह जहा कि स्वास्थ्य रे अनेक जहा कि समस्या सृष्टि करि पारे। पूर्वरु जदि स्वास्थ्य आपणकर खराब थिबो आज टिके सावधान होई जांतु। तेबे आज मकर राशि व्यक्ति प्राय तो आपणकर बंधु वर्गक सहित भल संबंध रहिबो एवं परिवार वर्गक सहित आज हस खुशी रे दिन कटिबार सुयोग रहुछि। तत्सहित आज मकर राशि व्यक्ति जो माने प्रेम संबंध रे जड़ित थिबे सेमानक पई उत्तम जुग होई पारे। तत्सहित आज मधुर वार्तालाप करिवार पूर्ण सुयोग रहुछि। आज जहा कि मकर राशि व्यक्ति आपणकर भाई किबा भौणीक सहित भल संबंध रखी आपणकर कार्य हासिल करिवार उत्तम जुग रहुछि। आज मकर राशि व्यक्ति किछि धार्मिक कार्य प्रति आपणकर रुचि बढ़ी पारे किबा किछि मंदिर परिदर्शन करिवार पूर्ण सुयोग रहुछि। तेबे मकर राशि व्यक्ति आज शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई उत्तम जुग होई पारे किंतु आशा अनुसार विशेष करे इंटरव्यू एग्जाम थिले सेथिरे विशेष सफलता न मिली पारे जहा आपणक भाग्य चक्र रु जणा पडुछि। आज मकर राशि व्यक्ति राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर दक्षता किछि स्थिरता उपरे निहाती ध्यान दबार आवश्यकता रहिछि। कोनोसी क्षेत्र रे आपण अधिक आगभर होई बा आगुआ कुहालिया भଳି कार्य करंतु नाही। स्थिरता रही कार्य करिले आपणकर मान सम्मान प्रतिष्ठा जहा कि बजाई रही निजर कार्य जहा कि राजनीतिक क्षेत्र रे परिप्रकाश करि पारंती। तेबे आज मकर राशि व्यक्तिंकर जहा कि भाग्य संख्या रही 6, भाग्य रंग रही जहा कि आपण नील रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहा कि 80% साथ दउछंती।
एबे चलंतु जानिबा कुंभ राशि व्यक्तिଙ୍କ विषय। कुंभ राशि व्यक्ति आज प्रत्येक कार्य आपणकर सफलता पाइबार पूर्ण सुजोग रहुछि। निजर कार्य दक्षता वृद्धि करिवो। आपणकर दैनंदिन कार्य आगको बढ़िबा सहित ऑफिस जनित कार्य रे आपणकर पदमर्यादा बढ़िबा सहित आज कुंभ राशि व्यक्ति जहाँकि इंटरव्यू एग्जाम थिले विद्यार्थी शिक्षार्थी मानक पई उत्तम शुभ जुग रहुछि, जहाँकि सेतिरे भल सफलता प्राप्त करिवे। तत्सहित कुंभ राशि व्यक्ति आज राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में जो माने कार्य करुछंती निजर दक्षता वृद्धि करिवो। निजर मान सम्मान प्रतिष्ठा लाभ करिवार पूर्ण सुजोग रहुछि। तेबे आज कुंभ राशि व्यक्ति प्रेम संबंध रे किछि नूतन संबंध बनेइबा पई आज उत्तम सुजोग रहुछि। तत्सहित कुंभ राशि व्यक्ति आज पारिवारिक संबंध भल रहिबो एवं आज कुंभ राशि व्यक्ति व्यापार वाणिज्य करुथुले अनेक प्रकार लाभ प्राप्त करिवार पूर्ण सुजोग रहुछि। तेबे कुंभ राशि व्यक्ति आज आपणकर जेकोसी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नबा पई पूर्ण शुभ जुग रहुछि, जहा ग्रह माने आपणको शुभ दृष्टि देखुचंती। तेबे आज कुंभ राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य संबंध किछि रहिबो नाही, जहाँकि पूर्वर जदि किछि स्वास्थ्य समस्या थिबो ताहा आज समाधान होबार अनेक चांस रहुछि। तेबे आज कुंभ राशि व्यक्ति किछि नूतन जिनिस आनिबार पूर्ण सुजोग रहुछि किंबा किया आपनकु जहाँकि सरप्राइज दबार जहाँकि जुग बनौछि। तेबे आज कुंभ राशि व्यक्तिंकर जहाँकि भाग्य संख्या रहिछि 4, भाग्य रंग जहाँकि आपण सबुज रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपनकु आज जहाँकि 98% साथ दउछंती। तेबे एबे चलंतु जानिबा मीन राशि व्यक्तिଙ୍କ विषय। मीन राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणकर अति उत्तम जुग रहुछि। पूर्वरु जो माने शत्रुता आपणଙ୍କ साथीरे करिथिबे सेमाने आज मित्रता क्षेत्र रे हाथ बढ़ाई पारंती किंबा आपण आज शत्रु नाश करिवार पूर्ण सुजोग रहुछि। तेबे मीन राशि व्यक्ति आज जेकोसी कंपटीशन क्षेत्र रे जदि भाग नउछंती सेथिरे सफलता होबार अति उत्तम जुग रहुछि। आज मीन राशि व्यक्ति जहाँकि विद्यार्थी शिक्षार्थी मानक पई अनेक प्रकार सफलता प्राप्त करिवार सुजोग रहुछि। तत्सहित राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे भाग्य आपणकर साथ देबारु आपणकर पदमर्यादा बढ़िबो एवं मान सम्मान अनेक क्षेत्र रे वृद्धि होबार सुजोग रहुछि। आज मीन राशि व्यक्ति आपण ऑफिस जनित क्षेत्र रे जदि कार्य करूछंती आपणकर कार्य कौशल देखि अनेक परिमाण रे उपरस्थ कर्मचारी आपणक ऊपर प्रशंसा होबार पूर्ण सुजोग रहुछि। आज मीन राशि व्यक्ति व्यापार वाणिज्य रे अनेक प्रकार लाभ पाइबार पूर्ण जुग रहुछि। नूतन व्यापार वाणिज्य करिबा पई आज शुभ जुग रहुछि जेकोसी निष्पत्ति नबा पई। तेबे गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नबार पूर्ण भाग्य आपनकु साथ देउछि। आज मीन राशि व्यक्ति प्रेम दुनिया रे जो माने जड़ित अछंती आज आमोद प्रमोद करिबार पूर्ण शुभ जुग रहुछि। तत्सहित किछि नूतन प्रेम पई आज शुभ जुग रहुछि। आज मीन राशि व्यक्ति परिवार किंबा आपणकर पिला छुआंक सहित भल संबंध रहिबो जहा आपणक भाग्य चक्र रु जणा पडुछि। आज मीन राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण पूर्ण सुस्थ रहिबे। जदि पूर्वरु किछि स्वास्थ्य समस्या थिबो ताहा आज समाधान होबार अनेक चांस रहुछि। आज मीन राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 2, भाग्य रंग जहा कि आपण व्यवहार करि परिबे धळा रंग एवं ग्रह माने आपण को आज जहा कि 90% साथ दउछंती। ओम विष्णवे नमः। नमस्कार।